بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس orthographe. Mes chers amis et mes chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon d'orthographe. Aujourd'hui nous allons voir son et son. الكثير منا يجد صعوبات في التفرقة بين الكلمتين son و son. لديهما ماذا؟ نفس النطق ولكن لديهما كتابة مختلفة. Ils ont le même son et ils ont une écriture différente. إذا قبل البدء لا بأس أن أذكركم بالمشاركة في قناتي والضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو. أعمل أن يكون كل مستفيد منكم قد ضغط على زر لايك تشجيعا مني لتقديم المزيد إن شاء الله. إذن على بركة الله سنكتشف جميعا هذه ظاهرة اليوم. Je découvre la première phrase. Tous les élèves sont présents aujourd'hui. Tous les élèves sont présents aujourd'hui. Ali et son camarade jouent dans le stade. Alors, tous les élèves جميع تلاميذ sont présents حاضرون اليوم aujourd'hui. Ali et son camarade وزميله Ali وزميله jouent dans le stade. إذن بالنسبة للصون وصون كما نلاحظ لديهما ماذا؟ صوت واحد أو نطق واحد. لكن هذا صون سبق أن رأيناه فيما مضى في درس les déterminants possessifs singuliers. صون فهو يلعب دور ضمير هو. مثلا نقول علي وزميله هو. Ali et son camarade. أما son avec T فقد رأيناه كذلك أين في درس conjugaison. C'est le verbe être أو l'auxiliaire être الفعل المساعد être في ماذا؟ في آخر ضمير في الجمع ils sont. إذا لنذكر بفعل être نقول je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. إذا سنحول هذه الجملة إلى المفرد. سنقول عوض tous les élèves سنقول un élève تلميذ et عوض son et لأننا عندما نقوم بتصريف ماذا؟ فعل être au présent نقول je suis, tu es, il est هكذا et il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. إذا في الجمع نقول ils sont. في المفرد نقول il est présent aujourd'hui. إذا ظاهرة اليوم لدينا sont avec T, c'est le verbe être. Et sont بدون T, sont T, c'est le déterminant possessif singulier. إذا sont كما نرى هنا فهو être, verbe être. À la troisième personne du pluriel في الضمير الثالث عند الجمع. sont c'est un déterminant possessif. إذا ما هي القاعدة؟ لنرى ماذا تقول القاعدة. je retiens. القاعدة تقول sont et sont se prononcent de la même façon. أي sont و sont تنطق بنفس الصوت de la même façon بنفس الطريقة. لكن j'écris sont متى أكتب SONT quand je peux le remplacer par إذا كانت الجملة في الجمع
عندما أحولها إلى المفرد ويمكنني أن أعوض son ب a إذن يجب علي أن أكتب sont son c'est le verbe ou bien l'auxiliaire être. إذن المبتدئين نقول لهم le verbe être. بالنسبة للمتمرسين نقول l'auxiliaire être الفعل المساعد. إذا بالنسبة للصون الأخرى أذكر فإنه ماذا؟ c'est un déterminant possessif. إذا ننتقل إلى تمارين التدريب. إذا التمرين الأول يقول indique les phrases dans lesquelles il y a être. إذا المطلوب منا أن نؤشر أو نبين les phrases الجمل التي تتضمن être le verbe être أي sont avec T. إذا الجملة الأولى la première phrase Saïda et Malika sont à l'école. Saïda et Malika Saïda و Malika sont à l'école. إذن هذه الجملة فيها SONT sont. إذن فهي ماذا؟ جملة تتضمن l'auxiliaire être. الجملة الثانية Omar présente son ami. Omar يقدم صديقه son ami. C'est un déterminant quoi? C'est un déterminant possessif. الملكية possessif. إذن هذه الجملة ليس فيها ماذا؟ ليست تتضمن فعل être. ننتقل الجملة الأخرى Salim et papa Salim وأبي sont à la mosquée. Sont à la mosquée. Alors nous avons ici sont S-O-N-T. إذن هذا هو فعل être. C'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. إلى الضمير الثالث في الجمع. إذن سليم et papa sont à la mosquée يوجدون بالمسجد. ننتقل إلى تمرين آخر عكس هذا التمرين الأول. هنا سنقوم ماذا؟ بملء الفراغ باستعمال sont et sont. Complète avec sont et sont. إذن لدينا هنا نص صغير c'est la fête de l'Ashura. إذن هذه عيد شو les enfants heureux. Les enfants heureux. Ils ont des jouets neufs لديهم لعب جديدة jouets neufs. Leila montre jeu d'échecs à frère Yassine. إذن ننتقل إلى الفراغ الأول. C'est la fête de l'Ashura. Les enfants heureux. Les enfants هو اسم جمع. heureux يعني هذه الجملة تعبر عن ماذا؟ عن الحال. هم فرحون. إذن لكي نعبر عن حالة نستعمل ماذا؟ un verbe d'état. فعل الحالة وهو le verbe être. Alors سوف نقول c'est la fête de l'Ashura. Les enfants sont heureux. إذن سنستعمل le verbe être. S-O-N-T. Leila montre son jeu d'échecs. jeu d'échecs هو لعبة الشطرنج. إذن son jeu d'échecs إذن هو ملك le jeu d'échecs هو ملك لليلى. إذن سنستعمل son le déterminant possessif. أداة الملكية. à frère Yassine. à son frère Yassine يعني لأخيها. إذن أخيها سنستعمل كذلك le déterminant quoi possessif son. إذن إخواني أخواتي آمل أن تكونوا قد فهمتم الدرس. وآمل كذلك أن كل من استفاد من هذا الدرس
أن يقوم بالضغط على زر لايك الآن ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.